सूरत वेजू दुर्घटना का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। हम आपके साथ पूनम पांडे नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। एसीपी वी.आर. मल्होत्रा का बयान। कल रात 1 बजे घटी घटना। रितेश जैन अपने परिवार के साथ वेजू गए। इसी दौरान उनकी कार को पीछे से 2 कारों ने मारी टक्कर, जिसमें रितेश जैन की शिकायत दर्ज की गई है। रितेश भाई की पत्नी को पीटा गया है और वह घायल हो गई हैं। वेजू पुलिस ने जांच की शुरू। लग्जरी कार के ड्राइवर मंथन भूपत पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। मंथन पटेल नशे की हालत में पाए गए, जबकि झलक अहीर फरार है। दोनों आरोपी डुमास गए। महिंद्रा और BMW कारों में दो लोग सवार थे। 2B6 कारों में से एक में शराब की 1 बोतल मिली। वह कार जिसे मंथन पटेल चला रहे थे। पुलिस ने शराब की 1 बोतल भी की जब्त। सूरत से बयूरो गई काले रात्रिना आश्रे 1 वागे वेसू पोलीस स्टेशनना VIP रोड फायर स्टेशन पास एक अकस्मात थयेलो स्विफ्ट डिजायरनो, जेमा रितेश पदमचंद जैन जेओ अरियन पार्क पर्वत पाटिया खाते रहे छे, तेओ तेमना मित्रना घरे फैमिली साथे एमनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लईने गयेला अने रात्रे 1 वागे आश्रे परत आवता हता त्यारे VIP रोड फायर स्टेशन 3 रस्ता पाछे एमनी गाड़ीने पाछळथी 2 गाड़ीओए एक्सिडेंट करेलो, जेमां एक गाड़ी हती ए महिंद्रा कंपनीनी इलेक्ट्रिक कार जेनो रजिस्ट्रेशन नंबर हतो GJ05JT 6667 अने बीजी एक BMW कार हती जेनो रजिस्ट्रेशन नंबर हतो GJ05JT 1718। आ बंने गाड़ीओ वडे एक्सिडेंट थयेलानुं जणावता होय तेमनी फरियाद लेवामां आवेली छे अने एमां जे आ रितेशभाई छे एमना वाइफ छे यशाबेन, एमने मूंढमार वागेलो छे अने एमना बाळकने ईजा थई नथी। फरियाद दाखल थई गई छे अने इन्वेस्टिगेशन अमारुं चालू छे। दरमियान जे आ 6C इलेक्ट्रिक गाड़ी हती एनो चालक हतो मंथन भूपतभाई पटेल नो नशाकारक हालतमां मळी आवता एनी रात्रे 185 करी अने विधिवत धरपकड़ करवामां आवी छे अने जे BMW कार चलावतो हतो ए झलक हीराभाई आहिर जे हजू सुधी पोलीसमां पकड़मां नथी आव्यो, तेनी साथे जे गाड़ीमां बेठेलो हतो ए ऋषि संजीव पटेल ए अत्यारे अमारी कस्टडीमां छे। सर, सीसीटीवी में देखाय કેટલી સ્પીડ છે? શું આ લોકો રેસિંગ લગાવી રહ્યા હતા? એ બાબતે ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે, પણ CCTV ફૂટેજમાં બંને ગાડીઓ BMW અને મહિન્દ્રા ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ બંનેની સ્પીડ વધારે હતી। ડિઝાયર હતી એ એકદમ નોર્મલ વેમાં જતી હતી। સર, આ બધો પરિચિત છે BMW અને B6 ના કારના? હા, બંને વરાછા બાજુના છે અને બંને એકબીજાને પરિચિત છે। સર, કશે દારૂ પીને આવ્યા હતા? ક્યાં દારૂ પીધો હતો? એ લોકો કે પાર્ટી હતી, શું હતું? એ બાબતે ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે। સર, આરોપીઓ ક્યાં ગયા હતા, ક્યાંથી આવી રહ્યા હતા? એ ડુમસ બાજુ ગયેલા હતા અને ત્યાંથી પરત આવતા હતા। સર, બંને ગાડીમાં કેટલા લોકો હતા અત્યારે પ્રાથમિક જાણ? બંને ગાડીમાં મહિન્દ્રામાં પણ 2 લોકો હતા ઇલેક્ટ્રિક કારમાં અને BMW માં પણ 2 લોકો હતા। કોઈ વિદેશી નાગરિક પણ હતો સર? એ અમારી તપાસમાં હજુ ખુલ્યું નથી કંઈ। સર, આ લોકો દારૂ ક્યાંથી લાવે? દારૂની બોટલ કંઈ જપ્ત કરવામાં આવી છે ખરી? એક દારૂની બોટલ મળી આવી છે જે 6C ઇલેક્ટ્રિક કાર છે એમાંથી મળી આવી છે અને એ બાબતે તપાસ ચાલુ છે। સર, કઈ પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા હોય કે દારૂની બોટલ કેવો અમેરિકાથી લાવ્યા તેવું વિદેશી નાગરિક પાસે? એ તપાસ ચાલુ છે। સર, બંને આરોપીનો પ્રોફાઇલ શું છે? જે મંથન છે, ઝલક છે, બંને શું કરે છે? મને નથી ખબર હજુ। ઓકે।